Quand je vais te parler d'abord, je vais te dire la réalité. On prend toutes les suspensions, libre à suspension, ma habibi. كلشي كياخذ سسبونسيون. Chez tout le monde, libre à suspension, ma habibi. On a rejeté personne. Et on a travaillé, j'ai le cas, un client, il a demandé le mercredi, aujourd'hui le système dialogue, il est paramétré pour le report. يعني انه الهضره اللي قلنا حنا من الاول هي اللي كاينه وانه ما كاينش غوبور. Moi je peux te donner tout, vraiment. On fait signer aux gens des demandes, semaine. Je déclare par la présente accepter de façon irrévocable et inconditionnelle toutes les modifications résultant de cette suspension qui pourront impacter le tableau d'amortissement afférent au dit crédit, notamment le montant de l'échéance et les intérêts. لا نوت ديال البنك المغربي اللي خرجت اللي قالت خصكم توضحوا في لا نوت اللي كيسينوها الكليان. Ils ont raison. شوف حنا براسنا on comprenait pas هادشي هذا. حنا براسنا ما فهمناش. هادشي راه حتى لندي عاد باش طاحوا علينا داكشي هذا. جاو des informations, moi ils ont concocté, la direction générale, ils ont concocté un système pour fluidifier, maintenant c'est devenu fluide, non. D'accord, je vous dis, le mercredi ou vendredi, le système il est paramétré. Je peux te donner même le client, son numéro de téléphone qui te fasse un témoignage. وكتعلموهم بهادشي كتقولوا لهم قبل ولا بانه غادي يتزاد عليه؟ ما حنا براسنا ما كنكونوش عارفين دابا هذا اللي كنعرفوا entre temps راه باغ اكزومبل انا لو كا ايشيون ديال لي زونتيتي اللي تابعين ليا في une semaine on a passé 650 suspensions قبل. Si on fait une moyenne de 5000 dirhams ديال les intérêts par dossier, on est à 3 millions de de gains nets pour la banque. Par rapport à l'Intelaq, moi j'ai signé des dossiers d'Intelaq aujourd'hui. Par rapport aux sociétés Intelaq, on a réduit le nombre de dossiers parce que l'objectif même d'Intelaq n'est pas de financer en période de crise. C'est de financer en période d'activité, pour la création, pour employer des gens, c'est ça l'objectif même. Il y a un crédit spécial, financer toujours, subventionner toujours, aussi subventionné. Daman Imtiaz, personne ne communique autour, parce que c'est pas, parce que c'est un montage de dossier de Kandarbo Samara. Mais bon, citoyennement parlant, on le passe. L'IR, il va produire pour quelque chose, pour une activité relative au Covid-19, il peut bénéficier de Daman امتياز. ومسألة أخرى اللي تأكد معك عليها هي القضية ديال حيت عاوتاني كاين هذوك اللي كيعطيو الكريديات لي كونسيي اللي خدامين في البنكات هذوك كياخذوا واحد لا بريم ديالهم هما ديال على قبل الكريدي اللي عطاو. Les crédits, moi je parle de ma banque, alors les crédits aux fonctionnaires, les crédits aux sociétés privées, c'est une prime de 300 dirhams, de 200 dirhams par dossier de crédit à la consommation. Les crédits immobiliers, pour 1 million de dirhams, c'est 1 pour 1000. Pour 1 million de dirhams, on donne 1000 dirhams par dossier. D'accord, c'est pas énorme, c'est pas colossal. ماشي علاش الناس خدامين في البنكه كيصيفطوا الناس ياخذوا الكونسوماسيون ماشي لهادشي. لا c'est loin de là. C'est pas par rapport à ça, parce qu'on est objectifé, parce que notre métier de base c'est de distribuer des crédits et de développer le dépôt, ramener de l'argent et de distribuer le crédit. Et actuellement notre métier de base est de distribuer les crédits parce que c'est le métier le plus rentable pour la banque. ودابا الناس خدامين في البنكه حيت حسينا حنا دابا حسينا بجوج كاينين جوج ديال التعاملات. كاين اللي كيعيط لك كيدافع على البنكه كيدافع عليها واخا كندافع على الدراري ديالي باسكو ils ne savent pas شنو كيديروا. مي دومان اون فا سو روتروفي بواحد الناس دي كليون اللي كانوا ديالنا فيدال غيرجعوا كونتر نو وغيدعيو فينا en tant que personne حيت تعدينا عليهم شكرنا عليهم on les a mal conseillés. Notre rôle c'est d'accompagner notre clientèle en des périodes difficiles comme en des périodes de joie. راسي فاش كيكون باغي ياخذ كريدي للدار راه كيكون فرحان جاي عندك انت تبغى لو كونسيي وهذا اليوم كيجي عندك كيقول لك دير لي لا سسبونسيون انا دابا اكطوالمون لي كليون ديالي ولا اللي دوا معايا كنقول له شوف خلي 3 impayés وما تخلصش عليهم اوطون d'ajout que si tu procèdes à la suspension. خلي 3 impayés حتى لخر الكريدي ديالك وخلصهم 3 impayés ما عنده ما يوقع ليه غيبقى يخلص فاش غيخلي ديك لي 3 impayés ومن بعد يبقى يخلص شهر بشهر وسي لا لوكازيون par la suite de rattraper شهرين بشهر ولا هذا et ça lui revient moins cher de payer en ajout que payer les intérêts générés par la suspension. والله des tableaux d'amortissement à te communiquer mais je parle de concret.
يخليه شحال غادي يهد لي زاجون شحال غادي يهد لي زاجون sur 10 ans sur 10 ans غادي 3000 درهم ديال لي زاجون. واش بصح وقع واحد لا نوت انترن في الاول خرجت من البنكه اللي كتقول على انه اللي واخا اللي طالب الغوبور دو كريدي ما يتقاسش داك الشيء غيطيح ليه في الصالير اللي طاح ليه الصالير كيتخاد ليه الكريدي لي شونس كطير. Non. On nous a dit faire la suspension pour tout le monde. La question qui s'est posée, il y a l'assurance. Pour les gens, c'est ce qu'on avait compris et c'est ce qu'on a communiqué à nos clients. Là, la seule différence, c'est que comme tu es assuré jusqu'à la fin du crédit et maintenant on va te rajouter 3 mois, on va te rajouter 0,11% de l'assurance. Si on va te rajouter 6 mois, on va te rajouter 0,22%, même le capital restant dû à la fin mais c'est pour pouvoir bénéficier de l'extension de l'assurance. يعني نتوما ما كانش خباركم انه غادي تعاود يتحسب عاوتاني شي من الاول. La demande هذه à faire signer au client. Tout le monde a commencé à tiquer. Bon, ماشي tout le monde. Imagine عنده واحد 3 سنين ولا 4 سنين في البنكه فرحانه يلاه خدات كريدي موبيلي يلاه تزوجات ولدات دابا عجبها السيستيم بانكير. حنا كاملين كناكلوا طرف ديال الخبز من هادشي. Mais quelque chose qui me fait mal au cœur. Je reste un citoyen marocain li زعما فهمتي ما j'ai des collègues li بحالي qu'est-ce qu'ils demandent ils ont objectivé leurs agences à faire la suspension les suspensions à les convertir de telle façon باش يدوزوا في هذا السيستم هذا. Ils ont objectivé les agences pour faire les suspensions. يعني عطاو les agences ديالهم قال لهم les objectifs de suspension. C'est un gain. Alors, c'est un gagne-pain. C'est un dossier de crédit. Alors, si كان غيخلص واحد آخر كان غيخلص 594 000 dirhams, ben 612 000 dirhams. Ça te fait 8 000 dirhams par dossier de crédit. وتوش شحال من واحد غيطلب لا سسبونسيون. بلاتي نعاودوا على القضيه دابا واحد طلب غوبور دو كريدي ياك شحال هو غادي شحال يتزاد عليه au moins il aura un mois d'échéance. خلي غتزاد على اللي غادي الروبور كريدي يعني الا كان كيخلص مثلا le calcul le coût du crédit total يعني مثلا كان باقي ليه مثال بقات ليه 6 شهور وهو كيخلص 5000 درهم في الشهر في الكريدي ديالو crédit consommation ou plus consommation plus le crédit il est grand c'est-à-dire plus c'est un crédit immobilier ou fait un engagement كبير plus la banque elle gagne. كاين شي بورسونتاج تقريبا ديال شحال كيتربح؟ لا tu peux pas faire un pourcentage. واخا وهذاك اللي في البنكه خدام اللي غياخذ شد الدوسي من عند الكليان ديال البنكه واللي غادي يمشي يصيفطو ولا يدير راسو غادي يصيفطو ومن بعد غادي يجيبو عاوتاني يقول لي راه مقبول. لا ما يصيفطوش حنا اون با دو سيستيم ما يصيفطو حنا كتسيدي لاجونس اللي كابابل دو سيدير ال ميم. واخا صافي غاني دو لارجون. وشحال كيربح هذاك البنك هذاك البنكي شحال كيربح فيها هذه القضيه هذه؟ ما كيربح فيها حتى حاجه. كيربح فيها والو. ما كيربح فيها حتى حاجه. Ça c'est la réalité. واخا. Il n'y a pas aucun dirham. C'est un PMB à générer par la suite. C'est des résultats qui vont flamber. إلا بقى غادي شي مكمل البنكات اللي كيديروا التعامل هذا غادي جاك بوت. Ah oui, c'est du jackpot. Moi, je parle d'une agence, elle génère un PMB ou une entité, elle génère un PMB de 8 millions de dirhams annuels, un gain net de 8 millions de dirhams annuels, hors salaire, hors couchi. Grâce à ça, elle peut générer en plus 3 millions 200 grâce avec les 650 000 suspensions. Moi, j'ai fait un calcul bête. Elle va rajouter 3 millions 200, c'est-à-dire elle peut augmenter son PMB de 50%. كتربح بزاف هذا الغوبور كريدي داكشي اللي قلت هي كاين بنكات اللي عطاو لوبجيكتيف الهدف عطاوهم لي زاجونس قال لهم خذوا لي غوبور. ما تخدم حتى حاجه دابا خدم ليا ماشي لي زونتيتي اللي بحالنا قالوا لهم خدم غير السسبونسيون هاتي اجونس ديالك اللي ديها السسبونسيون اللي جا عندك دير له السسبونسيون. L'objectif d'elle comme ça, autant que par pro, tu fais la suspension. L'objectif d'elle, ils ne sont pas faire, ils vont faire un paillard ou oxygène ou anti-gaz et ce qui va de suite. Mais par contre, par rapport au Telak, les gens, il n'y a plus de l'affluence à l'Telak comme c'est tout. C'est tout. Mais c'est pas. Moi, j'ai eu des dossiers, il y a des dossiers à signer, j'ai signé, j'ai envoyé. C'est vrai que ils nous ont dit. ورالونتيسي لا كادونس دابا الناس غيمشيو دابا تعطيهم فلوس بوغ انفيستير يمشيو ياكلوهم في هاد لا بيريود دو كونفينمون. اون ا يو هاد الهضره هادي
des réunions avec le directeur général, il nous a transmis le message. Mais par la suite, on a été vraiment ressaisi officiellement. Là, vous êtes objectivé, واخا ولكن انت بعد عاد رجع انطلاق انت ماشي في واخا. On a eu un certain ralentissement le déblocage. Mais par la suite, on nous a écrit un mail officiel, un développement marché. Alors, il faut reprendre le rythme de déblocage, il faut plus suspendre, il faut plus aller libre. واخا شكرا بزاف شكرا وانتوما كاين دابا الناس اللي خدامين في البنكه اللي عندهم الاحساس ديالهم ماشي اللي عطيتهم انا كريدي راه بقى فيها حال عليهم والله الا بقى فيها اللي عيط لي بلي راني دوزت سسبونسيون كنقول له كتب ان ميل اوفيسيال انا صيفطت السسبونسيون غير باغ واتساب انولي هادي نادم معايا الحال سي ابيرون سي depuis hier والله الا علي العظيم الا j'arrive pas à dormir quand je vais te